hal konton a'udhu billahi minas shaitani rajim bismillahi rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin insha maso la fondi sire ya tantu man shi adamma maso menga bi waxto yumbulan kharji heto nafu aliyan kombinari ala batake alhamdulillah insha maso la fondi sire ya tantu waxto shita mbarin jahangolu mbarin mislimo do mbarin ko folalu ntendin aldoho aldin alkumtani ho Mustafa Sisabane hanafuta hal konton wuranyina barinya controla mislime ya controla tiginin ta ya controla famaji gobe control mento ne wolumo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jamu la peleti jamu réconciliation lati jamu vérité lati hato nyafo nyonya bental jam ko hanyo homma tilin ko hanyo na do sido kan silo memo siratal mustaqima siloti c'est dunya en soto nyadi manfo alkiyamul o me fo no don naliko o me fo no nyohon de malal ko ateli bolo ko non tendi mbolo ko no la ka hallo nyohon fe ko ha bari nya la fasa hato nya la fasa misilime ya la fasa rola mente ko hilo ntata fe mente hilo ko hon fa ba fe mente ko hilo na bun kono fe mente ko hilo na habilo fe non ni misilimo le muiti ibe la fasa ro ke la khabem misilime ya kadir lema hal konto be barnge be kontonna be ali tuba kontonna ni sa fa ko ali courant depuis abe jammenna wahato nyin to bala dimbaya le kontonna ba kanun teli be kontonna ben ku mutani holu be kontonna abe problème men kono be douala ala ma bola problème yin kono la ala mo ñoxon fa mo dunna mbetema ateo men kata sabut habula problème to ala mo ñoxon fa mo dunna tema ha sentano la sobonna bar sentano se la sobo mo hol la ñaadi bi ko ali janim be dunna kumbo kono atele men tudo benna sahaka mo ni de maru lo hobila nyina ta man ku kilinga men ke man ali ala dimba ya la numéro ça fait passinka ni membe ligne la sain yandi ala ni annabiyan ala ça fait jang ala ha ça fait ni men nya benna ala numéro ça fait amusu se masoto menna ala ko ni membe cotisation do dila ha magge ha dema inshallah iso baro ke nonte ninten ni kurata jan ni ha contact ke ou bien même be kumata ko le ha mo fu contacter ise kata de maro en ala ko hala tariya hala siji ntena la detail kono ngamele ko kanunte kumtanyo ho ali kamutata mbarga memen fola ali en folo dani mbedu na kumo kono mbe jan sam woro wululeje do beta ka fama mbe kumala barinya kambe kumala misilime yaka nkutante into nin kurata kumale jam mohulu hanna kumo mayelema
ha transformer hala si mo holu may ko me abediali en nyame ko Mustafa beto kuma ka kotenne anata inne fo ni misili mo le muiti ala nya silan na le muiti ni hamo hola ko le sima ise katali khati go jagandi khati go nyinenka ala ko hagi yalon parce que kumo mo ho koma amansonia kumo parce que i ko nyenne ko kar sa beten amansonia bi kuma mo holo bulantel ko bari nse wolo fo fonnin keli na kumo yin alsi tulubalo na ateli fonnin kelu nouvelle génération tonyo go tarante ja hanga ya kono na alfa manke tonyo go tunti ini musulite may manke tonyo gen tunti ini dingalute may manke tonyo gen tunti ini falute may manke tonyo gen tunti ini siginyo holute may manke tonyo gen tunti ini bara nyo holute may manke tonyo gen tunti wulu lata le nda kolundo be na la kibe fagalale inte fen tarale nya ko fo ala ini ala wo se nyohon je nyame na wala hammo tutila wala konto filo tutila ala ko fen nga tuje hiso bo abela ala ko fen nga ke na se ke do bari nya to na se ke no sigi nyoko ya kono I ha bela bara wo alifa wolu noto bula lalu won kofo la dolu wo alfa wo noto bulala dolu a bente wolle do jafo kambi ko ja hangolu be nyasuma ja hanga ya me nyasuma bar mba fo len kitele te nyasuma la ni ala hala ni inshallah mo ho hakan silan ala lenya al si tullo jang a telephone nin kelu parce que mbelari na mo mon na fonni kelu parce que sini matelleti parce que nte ninga ke ba doje kuto no hornga to ke ba bente ninga mo je siye ke ba yata bara hambi be kuto no hornga to siye sandi bi woro sandi bi lulu tuma no membe turi yen ya sandi bi lulu si sandi bi woro ti santanga da mutata jango jang ite malum fisi santanga yin na bang imalon fo sa lulu folo ine fi be banna imalon fo santando nyin kono ibe banna dinni ga membe santan ni lulu o kono na kata nyame nin ta hobe kala nya o nyale wo be sila sambi na no totuma wo hatar la lete beta dunya bula monna ibe tula mo holula ya maro kono la mo ho menunti ya mar la ku kendo la nga fula ya aliyan jallu don ko na kumo jam Facebook inna kuma la be na la do ya lale wahati do nata tilin kono I hakilo diata nyawnyam video hasia video keme kontiti I semen nasaka a directement ana indifféré na nero sandi ma betigila wo wahato na nero na haja hango fonin ke dolje nari na nero nyana nero le mari yala na nero afana mushi kutale tipo bar ni na nero ha moho doluje jahango doluje abetilindi la ase samatolo dum hibori har usem boltu mi amasoto hibori kom ho benje narin ten kom fara man hanyina na ni role soke hibori ma akenna ni roketa baba mantu bemba mantu khabila mantu sate mantu woketa le jam sedo lo tartala ala mo sentano la korila bari men fala telephone ni kelian ali so bo sentano na niro nena man niro supporter moho na be na niro la isalon hafo nteni tekente ku kilinto wobe giyarne moho hakan silanna ala lenya non te bi kunte ngande parce que jito lube kering abe doli yon koni kumata bi sini mume kibe falale ngo tempête la tambile uragan al tambitale fonyo kumba ul tambitale bi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah mo hol hi fanga dangat kata bar inte bilar munna
billahi wallahi mbetan kali manso la manso men nganda atele ben fakala nin kuta hatan soto hasabo fatan mohla mbata lala alta la ho signele kabrin teman dalu menna o ibola mako dalu mo kanga ibola mako dalu mo kanga oto ni fakata bi be fakalale ni fakata sini be fakalale bar ni be fakale kana jifa faka ikana faka iko jifo ila horoya ikana so mo hatulungo la mohom ha fan digi place menna ako ka mi ta digije ija hole modi mohom en ko katale ni bunya hakan kitani doho yala hakan eme o bunya sentano mumbe silandi fondin kelu sentano la kodo a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sentano hadwa dole ke nsame lo nalla parce que ni lo nalla bata sumu ala lo nin kata bata tara kunna gwa jonglu kono ako ala yenne ko ala ha siye diama ala ko afanam abe kilian nyini ngala alta la jana dula men na tegate ma ala ko adoron na me tahaji ya hangolu bitalu kunun tali hi tahakele wulu tahatale wala hakente ni mo be kumala nyen abe kunu mo holla ko fola nyen aha fushi wo ko to nta halo no tahatale wa habaru menke woni wolo beno wallahu alamu ala la halo aha menke bebe sarali ikke baru la ninte fakata lu mena ni tahata mbula din ko kono je lu men balu ma han sutura la han laje hi ko dunna nga menke dunia ento nga neto ni wolo ba nya bolaji mbemba me kuno nyen na me kuno nyen mama mengan nakulu ninna ko hadiya en hasia am adingeluti ama marindolu beti ame fushi no nye nkebaru sentan la duwa tarayin mbesilandin ala kanake ala duwa jabo moho kurungolu la kani meni beta hala jahannama mbesilandi amoho kana sianna communauté kono mbesilandi amoho kana sianna communauté kono injustice ku hake dola be hide ku hake dola be hatabu logosi ku sifa kilingalu ahakan kala dole la man kan kala dole ala mon hijabula ala mon kisila bari ngamen fale nin na do haje bi jahanga fon nin ke dulu benari ase samato lo dum hibori hakka fana mbata silangu nya hakko lu fana nanere nya do yaro hadi minne he mbata do ha fo do ya hadi minne sabaro nte sole kili parce que mbi janko la paix ngole yanko ha ali ntama ali la ko be prouver ha fo kombe nte justifier la moyen mse no le ngande kudu ali nte ndi mendienti privé la na se kumale mse conseil mendia ma mo yato nga faye fo ninke insia ma bi contact bien ni tema mo ya ko le bien ni tema nte mesi la mo la contact la jam tant que ibe kuma la ko ala ko ten ki la ko ten misili mo le moiti mo ko mente décourager ko tuje parce que ka ko ten jamais plus grand jamais wala hasiya na communauté kono bi nte musafa men jenti dole bi je hadiye hanije bari be silani ko mo dole bi je ko ni wala hante ni je sai c'est-à-dire woli be na la o fasar la itali nyame ibe silani wala nya ala nya islam bali ala moti ba fo hasilam mo ko nyala joti asilam mo ko nyala joti asila mo ko nyala joti ni be kala keti te fon ninke men jenna sahala ke keti e kana ke toni gel lati kana ke ba na lati kana ke mo ko do yalla te kana ke bun kono na lati bun kono wo bun kono mo so be le mbetu
wallahi billahi bon kono te yemo so ben te jamen asobe le se do ya nyonti se sia nyonti wo be kirinne bun kono wonti je mo kuru wonti jamme amo kuru le se sia nyonti o bien ha do ya nyonti bar mo kuru mo bele bun kono bi ntendi Mustafa Sawane ntele kon ko mo kuru mo mandinye fanto ba mandinye na bila koto tampi soya mafali ini sa keno soya hila grosse tête ya keti tampi sana engage que toi e bi mbetalon kon nani ro dimi bele nani ro la mbetalon ha mohobo cadre kono haybo halala di nya kono ha toho be layla ha ko be foyma hadi minne bari nde men fola lien mbi sabaro le kilila ya hanga fondin kele ala ke alayen ala haken kila kano sabula ali nga kuma benga kan mbe men fola na sahala lien jang jahango ni jahanga ya kanu lalu ala kana silan jahangolu nya ala kana silan jahangolu nya jahango manke mo kurunti bar mo kurun le bento ki ko me ala fanan seli be nyame mo kurun be je nyame wo mo kurun do le ben fanan to bar wo mo kurun fanan tata soutien soto mo me nga mo kurun soutien wo monti atela hakurun hasia mo kurun yin fananti atebe kotola temeje woto mba fola kanunte luyen jahanga ya kanula luyen men hankanu na alfa lu la daji goluma men hankaru hafo kom baba lu nimbe mbal kata alala mo holoti men hankanu hafo ki kata dino la tahamalalati men hankanu hafo ki hibori la dimbayalu ni dingalu hakko male hi dingal mal tinin hi la lo silo la kan silo memo siratal mustaqima siloti ha ala itaila alkana silanya alkana iso bonna alin songo fo nyen nara hamen genda ko to amamben ala fo nyen alman lonten jahanga ya daji gonte enti madu baba du lonten madu bemba du lonten para alkana silanya mo so be bele jahangol do ala nya silam mo bele jahangol to bar jahangolu ko kono te kulu kilinga de se ko su mobo wallahi billahi tallahi na te kulu kilinga de se ko su mobo bara ala atele mo man soti mo hosi la ko la di man solema ni ala hila keloke ni bulobe ala bulu dunya be hi de le mejigi nte mo safana ni tale jam ndo ya tale jang hako be fo ma jang hana bo halala di nyala hana karolu lanna han ke sate lu jahoti han ke bun kono lu jahoti ha mo holu ke ko ha mo holle sartima nakati la ni la muhammadu man sabati se sate bula bari wala hakin je kuma la telien al fondin kelu ni membe kurto centricité lay ha city ou bien ha to firindi hake mo kurun lu sagoti nin tebe kala fen sagoti mbe kala ala sagoliti hadino mo tambulu ha mo holu hakko la tanga mo me man silan ala nyanta silan wonya subhanallah mo me man silan ala nyanta silan wonya ite fananga silan wonya halon jati ko kar saje men kala ko man kankani dino men taha ni muslima ya men taha ani sigi nyo ya men taha billahi wallahi tallahi mbatan kala ala la manso men nganda atele ben fala nakumo ante taharin bunkono kan ante taharin sate kan ante taharin habila kan abe taharin bunkono le kan mba fala bunkono fana be mo so be lien mo ni hila mo kurun wala mara ibota ahadaji go kurunya ke i ha supporta kan ni ha men joko mai fanga haji ni de
parce que mo be se la nyon kan ne ngolo lon na alifa lu daji go kotolu to ni men dinga hakuru nyake sa te kono be haden hakele parce que na to lita sumo le bola bele ba asumo be sila bele ma ni man conseil soto hadiama bari kana la fasa non te ni ba la fasa ro men fota misilime ya fasa ro men ke iho ke ko ni ba nga ni membe nyhon na ki na ni membe nyhon na ki hala fasa na bolo ho ba to ki hala fasa ko na jala gole fana mo ki hala fasa iko rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadu se kadabi edu si ba nga la fasa nyadi na bolo ho ba to ki hala fasa nson tawma bar na jala go ba to ki hala fasa o fanan kan ko man non fahamu ako ki ha fayen nin tonya babule ha fayen men nga tonyi ga ha fayen ki jana en tonyi gile e ha fayen ko tonya bibulu bar sabargi na ha no tonyi gi afayen he kana la bunya la saka kana la durgi bala saka e kana fem tenda saka tonya fayen ahi kon na tati mira mislimo lomo asa ho ma si kili asa fo ki jana mbo kule bulu ntele ho jele alfa kendolu ijiso sobo do si lo hakaru man kuma fuyen parce que halon quoi jena sentan le jena emporté mais c'est que ya kuma fa en wotumo asena duwa wala ya so le kanu ya fa en ko ijana tonyo gole ke ijana menke tonyo gole muinti mo ni mo mi ala tayinka ijana ba hakar sa male ni menga nkila est ce que ise songama afan halo afan nya hafo ijana men fo we c'est vrai ni menga inten nante sonnama nte sonnama admo ibeta ke dola assuré trouvé ni mumino lo assuré trouvé sa tra ibeta kayen sabu nyumati barwo bantalebi ni se kitella e may lom e meten na beten na tel hakar sa fenge jam fana atel dabe ko be to ja tel ko mata janna fana abeten na ni mu fongo balati his hayji so la bo hay hawuli fanga isa tayi kati go kan wala ke ni nardo haja hangol jibe asi bori ase sama to le don ibori asa tebula ki benare ya hangodu abente woto mu misilimo le tinga misilime ya la fasa ni me nyoko na fasa la nga nyoko na fasa misilime ya cadre kono mbeda denta men na ni mo mi a monopoliser non bulula wala mu jahanga ya inti nko wala mu jahanga ya inti ngakata la silo membe jahanga ya ina nkana so mo kurungo lo hadi turi mbulla bungono ni halon moho bi kumala ila bungono abe kumala ila bungono toho yala moho kurungo la dummo ala kuma kanga se sabu jahu ya bula ila bungono ma ikana supporter e ba supporter la munna nte sawane kunna moho honte na lano kabe sawane kundale la fasala kabe sawane kundale dawlo la wulila abe bunkono do ka bo tinyala abe alfa do ka bo denigre la abe do do yala wallahi billahi wallahi mbatan kal alala man so mem betanda telebe mfala ni sawane kundala kunna yelo bo le ton te dinya taloma ni sawane kundala kunna yelo bo le to nte dinya taloma woto me nyohon na fa sala tonya le kan ngana ndo nyohon fe tonyo go to mo honna no jan nena ma supporter nena ma songala nana tale jan sawo ma ni wurala ngasu sama munna parce que imeta rasul be to kusula fe nyome ma hayla imeta rasul be to kusula fe nyome ma hayla ni ko kibe kudolu tarla kudolu le to a conséquence iba assumer la le moi je assumer mbe ku men to ja nga nsonta le nga accepter le wala hakim bija o ta tele génération nous ya génération adi sabari juso mi ataha stratégie membe hadamadi nyala
ha mo kurun kele o stratégie hasia nte me bun kono kele bar bun kono mo kurun amandinye ni te fana ngala fasa wala joti fana mo kurun lati bar wo me ke kite la kurun nya wolo bakela ko bun kono imbe ha kurun ne no la o kala man so woma mais mo kurun mo kel talati ni men ngala fasa wo fana mo kurun lati ni men yi lo afe wo fana mo kurun lati woto memen fola lien khala sialma naniro beti dendere mala abata pilanti porte ja anga fondin ki do lukan ki beta la kori ka beta kori ka dula fusin te buto kon comme manfo ko men joti ko il en a marre que ça suffit comme ça suffit mo momenti amoleti ndinta nin ko nun ko nga provocation ko be jabi ngana no men jabi nte infola ko ham famfo men be infola telephone nin kele yen ala ko ali hitoben parce que na sini espoir mal teleti ala halondo fana dina ala ta karan nte do le regret ko no be on me akaran no me tafsir no me fuchke no bari ala bata ke mbetan tulumalo lonnalu la ni me akaran no me afasar no itulumalo lonnalu la ihibo filo kono ibe kudo mutarin ala ko ti satara fente fanyala mu ntabi alhamdulillahi rabbil alamin ibe mama jangol be makko kono men nada kalo so dum wote hakura tamboti nene besumunna harba di nyale kan besumunna bari nyale kan besumunna muslimi nyale kan hein dans le cadre de gagnant e momenti moleti ni ha mérité ya khata ni tela ha mérité fala base fankilim bamba nganten toto fo jang non je suis pas pour oto alamu ali juluto bulala alamu sentano la korila mais ngamen valien adamu to mbolo fola lien tugun sentano hadua mentra ala la ka hasiye diama ka hatanga diama ka hakilia ngalu nyini men silande ala kilian kana na siya ja hangol to wode ben silande njew hato yemento oto alin se salio alin se doa fo alamen se musi menti fo alamen se barko la siento ja hango musi kende baleti mante ke sidol to de mante ke sidol to parce que ya si fu yini nka bela ra siele la bar ja hango hakatale bar bi ja hanga dinge bun kono la fasala tata la fasala habila la fasala sati la fasala faniya kan est-ce que ça la ba amela ban ya hajo mutaye hambaro be fana bula hadino fana kele wala be na société kono bi kawando men be bijam ise mo hol kamele ko poro ise mo hodul kan ite fana kawandi ko yeme ndabula hajo muta eme ndabula sile fana wonu kawando emi haj ko mente barakan mbe baro le so aninti lo ngantu janne nga formation ke ngana diplôme soto e be sigin fo tabala taho fo arnaque fo kuno wonyo holu me ba ibe ko men nay songolu ni ko lu bato ala ko je hato suma hide yen isi fanke dia nyo to wali comme ibi conseil la ala ko hay ndabula ala ko telsi la stratégie ni la ko li Kenya soto wonte marcela o tambitale woto moho bijam ali renseignement men bala kulu to al cd maroke men 10 euro men 20 euro men 100 euro mbade mala hala mun kambari nya hafo ko ha adema hamone dundulu to wonte de ngana fa hamonya de ne nga fa hamonya ameba nene man naniro supporter nene man nanir la supporter ntokela
na barante bari na solidarité hatilim mohola e comme Ali bien sûr ala droit le mou pol tambitalen kanjang Ali hilo lemfe a hilo lemfe asena ko molu fo asena video do partage ni men diata na video do biye fana e asewolu e asolu fana critiquer ala hanna jele ja harin sena moriya ko men kanja Ali ya siye posé nasa kumo ke nasa débat ke ante ki ko me hanna ko be le prouver mais mbari ngele mu e ko me mbari ngamu tuba beti nyame ko me mbari mu kakan de beti nyame Sénégal ni dulal beto mbari ngole mu c'est normal mo wala hanna ne roli kele jan suwani tilo ya diplôme dima et hi félicité e ha fo en ko le mu ko c'est normal e hanna ni jam mo wala nata confirmer ha message la namma hayta hambi ko fentiti kinte kuti ko mo to kulungo le muiti bar bi mo to kulungo mo jonti ntere bijan tuma menna ni haje mbe sabaro fo la lien mbe exemple bale di lalma exemple frappant parce que dolu la hakil la miroto iba fe nga kenya men ni ala hay i sondome la miro kiyen satra bi mari ni nantela ko la ha menacé handafu hakumolu fomma hakuwa be fomma mais est-ce que biabe safere nem fonda la jam est-ce que ninga ko do abele ntokoto non alimi aje woto mo même bi provoquer la ba fait la ala ko i déstabiliser bari ko la jam ko tonya ala se tonya dema wallahi billahi na karuntungo mba fala jallu me mo be sigiri be jelela jalo ke kay danka Allahu akbar ni mo ni ala nyasi lambado setulun ala lale billahi wallahi yo ala nyasi lambado setulun ala lala ala don tetulun fenti ako ko mo la jarabila ki me fa ki man jarabi alhamaho bunya beteke bi na mission yi luwolu abe grandi kan luwola be kebaya kan ali abonné la paix et réconciliation meninte abonné ali abonné ali bouton dige ali hi abonné ali ha aimé billahi wallahi tallahi ndal trahila jam mbatan kali nte jan ko habun kono dohoya mbatan kali nte jan ko habila dohoya nte jan ko hamo dohoya men be jan ko ha réalité vivre ensemble ce que nyame hanyon ko to bulala habo kurun li kele na sito telu kono ha fanto ba lula so bonna eni kenya jakolu hi isolé bini haka wando bo mbatata har muslimi ya contribuer abata taranto Mohamed ni baba ni bembalu likata muslimi ya de malati ha muslimi ya de ma obi ni ha muslimi ya sar yang foyen ni tella interentato e bata ubani donc ntenala kumo siala bi alhamdulillah someni menta mitate ninjo trambe honna premier imam de la Guinée ngolu be la premier imam dino nyatongo la paix et réconciliation otata katata sabolu sotota na hansigi nasumunta o sabolu fana be sabolu kono al doa to madal sen dila lundo ne al alfa ko ndebe sigiri nja ubi anyo hondo al doa alla doa se jabi len tebe la no lay ko be fakala nyame e yanten sa al adresse al jam ngala ha doa fo ne be mo hol toni gila de fo e be man fo ni wala munti de hol hila pensée négative iteli momenti même bi kumoto hatula wo yitala ko imu walati ala ko ho yita mo holula ça marche pas mo yantonya ala ntoti
khayita mo holla atala miro mu menti ntela kuoto ko fo duniya be hajo nyale mo kurmo se neke yante be toroli amo kurmo be toroli ibeta sino hanta kering imenya suma woto mbe progrès kala la khala inne kam parce que ngane jahon tenti mbe progrès kala la khala inne kam fanto ban tenti mbe progrès kala la khala inne kam bela hadinye mbe progrès kala la khala inne kan jahanga bunti je menga gunteye mbe progrès kala la khala inne kan munga dinyen mo honni menga kan ala nu wotu ni honna hari jaho mulu ta fa ya nyinga be geri woto mbe jama be kontonna jam fanan nse mere jam memo ho bloqué munna waxto dolu nim fo non ke do bi janan ten ko jabi gasamma abata safero be na bata me jan han jabi gasamma bi kontonna nana man nyohon jen nana man kuma abi janne a safer négatif samal la jan sandato en kono atafaka ba kalama mais moho waxto dolu fini moho xame nyohon to la ala hanyo hon korosi na se safero like sal safero je négatif le mu mais wonte ko men sa boje quoi e ko men har men hasa négatif sa fe jante an kana mo jabi akori li ngale mu ani ele be toroli ala sa fe ro tuje ala ha tuje ha sa fe be batalon ka tele ho sa fe atele moti afi memba to memba ko kondo la abode yita kam mo holula nganne memba la abode yita kam mo holula non te mena kuti mo wuli kilinga me apresi ete kilinga fo kono ou bien ete kilinga forte la boji ma fo mo hobe kamadeli jabi gasamay alsen na la message il jël waxato dolu ou bien ni fo fana voilà mais à la fin peut-être ngatarle mo peut-être nakulu man tahanyal man diayem betege wonya quoi ngalon mais ngatara mo kurun kente mo kurunte na safero si tajanduma ndefanga nata on kabele na safero man dia ou bien ndefanga peut-être nok manya dolu bije wol sa dérange c'est normal mais mo kurun kente ngane jahunte na miroton na mire ya hamen dimma mo kurunte mo ngane jahunte bar dolu bijang ngolu lonne ni ngije pasi kan nyamen salo ngane momenti nsi jele har sai nyaba dolu la pasila har sai nyaba dolu la wolu ni wolu sa woten nje kuma la len nya nyame na ten ku do le jikelen na janten ya hafo ala ko nga fole ko foten ya nyon kili bar ala me oke ala me oke man sonte man ala mo masamenta me oke na hakelu me satra akitita la wonya le fana wolu bar iten menga mira ko itela ko le janake itata wonte ala le kitita la wonya ni mo ho hila ko di alama ala le sidema woto fo nin kelo alinga limaniya alinga na kodi alama nim mo ho hal tonyigi ala le fan defanti nyamoli doma mais alkana nani roke ala le fan defandi nyamoli doma alkana bunkono nani alkana bunkono be nani alkana bunkono be dohoya yandi ala ni annabi na message mulati ha adresse albela ni individuellement ni mengati lila afama ni mengi nani anani ni sa nani no ni dinata fana ko sabaru ko ya sabari wala hafisa ya sabari ni sabarta altala si sabar ko le kiyen to hobe lali lale muhammadu rasulullah narin sallallahu alaihi wasallam kabra na ta tonya ti toni guntu la hakele hafa to talu men toni guntu la hakele itelle sa ko din ni korto nyimbirin tar janne mbo nyinamu atele fana men ni do yarim biten ko din nin kortolu alibe ka wandolu fola alibe bara menna alibe la halalo nyinin kan alibe mo holu koto bulala dino la muslime ala ana sarjangal la kalu din nin korto atele be keba ala tumalma alibe ta muso sigi alibe ta dingel soto nsi saybo men to home mena ha alla ki la accompagner mena ha muslimi en dema mena ha muslimi en fangata hayelo boy hi ne gaga ato i fangata dolbe satan ni ko le moins de 20 ans moins de 25 ans abe dindi
wotu mo to fane ko liyan ko dindin korto ko ina ki dindin korto parce que hilo to nyaadulale wala hake keba la moholu ani moho groupe dowlu men te to nyaadula be to nyogo dula ituti tinyala ko dindin korto wo dindin korto ya kilimo le bal fanan kambi fala hawle fahamu atelum karlatin telum wala mer lalati alkan décourager mais yandi ala ni annabiya alkana ni moho do ya la taxa yandi ala ni annabiyen alkana bun kono do ya alkana alifa do ya bar sulmu moholu alkani tulmalo ila nenta han tulmalo do lanu nte ni atel siaman bijanten atel halon nta halon alfana ngalo dolu sal kili a ko musafa ikana taha ou bien hante kili a karsa ikano empi parce que abeten ne nte ben tulmalo la lola nse hundigo ke alako ngana ko mo janya nse hundigo ke alako ngana ko mo janya men tente mo ho kele la mo ho la kuma kangala nten ko dun na mo ho la parce que mo ho ko mo ho kuru ngolo mat nten ko dun na mo ho la wala men ko dun ni la tumo men nga provu soto dankani ya tar tambulun ki mo wolati ben ko dun ni la wala bintel la kele mo wolati ngame ka beten mo kono ngan so bala ngame ka mu bulado jahuleti ngame ngan so bala ngame ka bun kon karsa jahuleti ngame ka mu sate karsa jahuleti ari hila ka wando ke men jigo ni khafo nyamen na asebo di la sena itilila parce que ki bata songo fo mo hol se malula wala mo hol se silan wala no mo hol si daji go tale khay daji go ma fali bar bi si kilile ki je telema ou bien ki je karsa lama ou bien ki je kar kundan gollama est ce que kawandi bola fa malon ko moti etel jana wol songo fo ite men ko kabe kar salma ite jana wo songo fo kawandi bo hala kawando leke anin do songo benta ite hakilo jati takata non ko ko kar sala la baro muinti ko andi bo la ma wolo woto nte ko mo janya la mbedan na janne parce que ko mo janya remba aseto tinyale baltara la duwala ala duwa men ka kabrin tuma juma wallahi billahi tallahi bilala la alla duwa sidi bilal al kilingo kili lundo tamita jang are gari mbetege mo hol be nani rula mo hol be do yarula mo hol ni torta do la hankili fi kasta ki be kasila munna men kali tuje di mi mais ça va passer nte mainta kuiti nta inta le doron épreuve le mo c'est normal même ba est-ce que wala hante ke woti est-ce que nte molati bun kono jama be jahanga bun kono to nte dia no mo honte jam menna do ha bun kono fo nimme to gullo nyoti wo bun kono te jahanga kunda fonen lomba hayante nim bun kono mentema bar lomba haya ben nin sate fen tema ana bun kono fen tema ana kontom fuship tema gullo ben nin mbete male kuma kan kendo ben nin mbete male mo kebe sate nim mo tambota bun kono do kono hafa ki ben tetinyala ki ben te do yala ko hayita dunya la ko mo hokuru wala muntati atafanga mo hokuru mabe yala na ahasidi mabe yara na nte botala kutile mena na jangarotu ñoxonna na sita alkiyama altala sa jara franchement bena ko mola banna hal konto hal wal ñimalo ha falen kalsi abonné nen karamo ko bena lale kuma siyama ne kan fen na be na société kono kuwo ku nimbala korosilin na bungulu kono nin tonyo go bato mbade ba kelere jam ba folale abi folale ngalullahi dilola billahi tonyo go membe kelin na bungulu kono na satilula mbade ba kelale mba ko mo folale antema mini ni few antema mini ni few ha fo ha geya parce que do be tonyo go to atafanga beta ke normality ko le mu normality ama long na man nyasi fa ya me afam bono ato bulu kono moho
nje kuma la jante fo do be jara la billahi fi singa be jara li ko to tek hakke ni be place la jante sa tar taru beti sinante beta boy dugo ma fangate hakke be silandi mo ko nyay man silan alanya billahi woy ma silandi ala mengi da bi fakala e hasilam mo ko nya e habula mo ko mo men na ko ni ala kunte kilinti parce que be silandi nganya ibe ala tar la leje isa ala taraje imeta nyawnya isa taraje woto ha falien ko jahangolu kanulalu alkana silan jahanga ya nyambe la banno wala matugu jahangulu hasiya mo sobe hasiya kilin men bento ni be tinyarolu ni kuma kan kurungolu la wo mu normal leti abisi be tole woto alim mutawonya halon hafoko sile monti mo qualité dolu belen telefonanto men la kul la tahmanyante comme ya hadija hanga alifaliya nyamenna anen dino metaha ul fanan kenya wole joti mbem fanga dangale ke kan alako ici sembo do ya na société kono nti tule famonya nte teren tuleya also confiance ta al halamma nti tulaji e kono to ko mo fenti nte sonna ha marché mba combattre la nouvelle génération indela meni ke ba ya tato wodolu bijembe alta la tarala alkani fahato parce que mbesila ni wodolu be fakala mo hondi nyale to wodolu be fakala bulu kono mo yale to alkanam fahato wala ke mbafe hafonin ke la hanyi honna bungono sate wo sate nga nyohon na hanyi nyohonya ngana mo ho masilan nyohonye dorgi bala ngana nyohon masilan no yen tasebila ngana nyohon masilan mo nyohonye bungono la ngana nyohon masilan nyohonye bembalula ali ngotuje ikole ko innamal mu'minina ihwa be mo muslimo leti woto wo muslime yawo wo cadre wa ali nga nyohon muta muslime ya cadre la ninga nyohon muta muslimi ya cadre la nse jandi wuli kilinke me nyohon na soto hadu nar lo men na sila jahangolu nyabi jahangolu nyabi har nan ro wole na groupe wasa na isigije hay sigin dafe ame fuji fobri parce que ante sila ni parce que halon na butum ka abata kisi ma naniro parce que ça ben jela dora fi asi borle ay samatan ninga la do samatan ninga do babula solo do ha te gato pat ki fele entinal bata ka sabu te hanna ro beta silanya afana ndema ababa ndema abimba ndema wolle be kiri woto alin se wakal ha jahabi kunna ngolu konton sana holu hasilla kunna ngolu konton sana holu afalien karkana sunyar ke sunyaro ali so bo sunyaro la pare ngamen falien kambi al continue o kan nga falien nen ko nal hantel gembe ta kan silo men kan al fana ngata silo kan dal tata silo kan albe ajelale halbe tulale sele kendo kan en talum tala sunyaro la butu parce que mo le mi plenya sain alla sunyaro sain ka abata do ya sain donc wolem ni haje nga do bo kumola ha do tu wal ha da dilal ko karamo ko bulu lo do bo le bulla wala sena dino ni serjangal ni sigi no yal ni bari nyal ni kulu kan do wala hada turu ngol le bulu ala hadwa albe hadwa fo ala men se ali nyim mabula ben fanan kata saboti iha muta safu yin halom jahangole mum beti misilimo le mum beti mo siaman natilalla naniro kata jahannan ro kata hannan ro fanga silantanya ababa ma abembama bari be hita susaima hayita hafo ko horman ni membe jahanga yala ko le moti woto nyohon samboli kata man sakundal to obe mo RL leti na alfa du kene nkani exposer ntele na hayen foja alfa mo sutura taleti alfa mo bunya taleti bo ko me alfa exposer na kuma kan alikata loti le woto ni mbata sijang ça fallait encore vivre la paix, vivre la vérité, vivre la réconciliation. Il faut le faire à la base de patience. Sabaru. Atemo kubalete. Keba, hamem foja habikunda.
ako ko sabari ane man mo jeme nga sabari bori na ne man soto sabar ni mo fusi keleta setala emi aborin no atari si bori uto ali nga sabari bata be tara sabarula nga kula tahama hafu ko yin kuli be bannale mena la nyohon jelale mo hokuru lu sambi nga hakura de maskela abebe de maskela le nga info le jam insenya suma ni membi la mo hokuru la fasa ni hamen so ta fi sa traité le ho nyini parce que pilasi ndala na société kono na jahanga ya kono nte pilasi dilama nte pilasi fanan sotola ni al hala nyini inshallah hafalen ko salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh al doho al din al kuntanyo Mustafa Sawane alimbe waxati ko da inshallah ni al hala nyini merci